Hello, dear channel. Bonjour, cher canal. Hola, querido canal. Welcome to this new tutorial. Bienvenue à ce nouveau tutoriel. Bienvenidos a este nuevo tutorial. Let's get started. Empecemos. Et c'est parti. Numpad 1, numpad numéro 1, tecla 1 del pavé de números, agregar, add mesh, ajouter mesh, cylindre. Un cilindro, let's add a cylinder mesh. Vertices 120, 120 vértices, 120 vértices, el radio 17.3 dividido por 2, 17.3 divided by 2, 17.3 divisé par 2, cela correspond à une taille 7 américaine, ese es el tamaño 7 americano, that's a size 7 American, finger size, la taille du doigt, el tamaño del dedo. Enter. Centren si necesario, center the cylinder if necessary, centrer l'objet si nécessaire. Ahora vamos a agrandar un poco el cilindro en esta dirección. Bien, donc maintenant nous allons agrandir le cylindre dans cette direction. Let's make the cylinder bigger in this direction like this. And call this finger size 7 rep. Bien, et mettez le nom que vous voulez, taille de référence numéro 7. Y bueno, pongan el nombre que quieran, tamaño de dedo número 7, referencia. Now, don't forget to save. N'oubliez pas de sauver votre scène. No olviden salvar su escena de una vez. Now, let's add a mesh plane. Maintenant, ajoutez un plan mesh. Ahora vayan a agregar un plano. Now, let's go to Edit Mode, Tab Key, maintenant Mode Edit, touche de tabulation. Ahora, modo Edit, tecla de tabulación, y muevan el plano donde lo puedan ver, aquí afuera. Bien, maintenant, bougez le plan quelque part où vous puissiez le voir, ici en dessus du cylindre. Now, let's move the plane up here over the cylinder somewhere you can see it. And let's do an M, merge at center to keep just one vertex. Maintenant, faites la touche M et collapsez en un vertex. Ahora hagan la tecla M para colapsar en un solo vértice, de esta manera. Et nous allons attraper la vertice et plus ou moins la centrer comme ceci. Centren el vértice más o menos ahí. Let's center the vertex more or less like this. Here, front view, not too far from the cylinder. Ici, vue frontale avec la vértice pas trop loin du cylindre. Ahora, vista frontal con la vértice no tan lejos del cilindro. Now, let's start extruding. Maintenant, nous allons extruir avec la touche E. Vamos a extruir así alrededor con la tecla E. With the E key, we're going to extrude around the cylinder like this. Tout autour du cylindre. Todo alrededor del cilindro. Keep extruding. Now here at the end, let's close with F. Ahora aquí al final cerramos con la tecla F seleccionando los dos vértices. Bien, ici à la fin, nous fermons avec la touche F en sélectionnant les deux vertices. Vamos a ir a modificadores. Let's go to modifiers. Allons au modificateur, ajouter modificateur de shrink wrap. Let's add the shrink wrap modifier. Agreguemos el modificador shrink wrap. The target is the cylinder. No olviden seleccionar como target al cilindro. N'oubliez pas de sélectionner le cylindre comme target. Now let's go out of edit mode and let's turn on the X-rays so we can see the shrink wrap in action. Bien, maintenant sortons du mode Edit, activons la vue en rayon X pour voir l'effet du Shrink Wrap Modifier. Bien, ahora salgamos del modo Edit y pasemos a la vista de rayos X para ver el modificador Shrink Wrap en acción. So, from here we're going to start designing a waving ring. Bien, a partir de esto vamos a empezar a diseñar un anillo ondulado. Bien, à partir de ceci, nous allons commencer à créer une bague ondulatoire. Let's go back to Edit Mode. Retournons au mode Edit. Regresemos al modo Edit. Now we're going to move the points to create the waves of the design like this. Ahora vamos a mover los puntos del diseño para crear las olas del diseño de esta manera. Bien, maintenant nous allons bouger les points pour créer les vagues du design de cette façon. Pueden checar la forma
con los rayos X activados. No olviden mirar la vista enfrente para estar encima del cilindro. You can turn on the X-rays to check the shape, and don't forget to have a look at the front view to be always outside the cylinder. Vous pouvez activer les rayons X pour voir la forme générale et apprécier la forme de votre bague. N'oubliez pas non plus de passer à la vue frontale pour vérifier que vous êtes toujours bien au-dessus du cylindre. Save and be happy. Salven y sean felices. Sauvez et soyez heureux. Great, now select all the points with A. Bien, maintenant sélectionnez tous les points avec la touche A. Bien, ahora seleccionen todos los puntos con la tecla A. And now we're going to extrude on the Y-axis to give thickness. Maintenant, nous allons extruir sur l'axe Y de cette façon. Bien, ahora vamos a extruir sobre el eje Y de esta manera, over a distance of 2 mm, like this. Une distance de 2 mm, una distancia de 2 mm. Bien, ahora pueden ver que algo está más oscuro aquí. Here you can see that this zone is darker. Vous pouvez voir que cette zone est plus sombre. This means that we need to readapt the normals. Cela signifie que les normales doivent être réagencés. Eso significa que los normales deben ser recalculados. To do this, select everything with A, do an Alt-N, recalculate outside. Problem solved. Bien, faites un Alt-N, recalculez les normales vers l'extérieur. Problème résolu. Bien, hagan las teclas Alt-N y recalculen los normales así afuera. Now, let's go out of edit mode. Maintenant, sortons du mode éditer. Ahora salgamos del modo editar. Let's save and be happy. Salven y sean felices. Sauvez et soyez heureux. Great, now let's add some modifiers. Bien, maintenant ajoutons quelques modificateurs. Bien, ahora agreguemos algunos modificadores. First, let's add the solidify modifier. Primero, agreguemos el modificador solidificar. Bien, premièrement, ajoutons le modificateur solidifier. Now, the offset is going to be 1, el offset 1, el offset 1, el espesor 1.5, l'épaisseur 1.5 mm, the thickness 1.5, add a modifier bevel, ajoutons le modificateur bevel, agreguemos el modificador bevel, and now let's go to add modifier subdivision surface. Et maintenant, ajoutons le modificateur subdivision de surface, y ahora agreguemos el modificador de subdivisión de superficies. Con una resolución de 3 niveles, configurons un niveau 3 de subdivision comme ceci. Great, let's use a level 3 of subdivision, just like this. And don't forget to go to Object, Shade, Auto Smooth. Et n'oubliez pas d'aller mettre un shading Auto Smooth pour notre bague. Bien, y no olviden agregar el Shade Auto Smooth para suavizar su shading. Now, a quick example, if you happen to have sharp edges. Bien, maintenant, un exemple rapide, si par hasard vous avez des pointes sortantes de cette façon, c'est à cause de la distance trop élevée entre vos points. Donc, réadaptez la distance à quelque chose de plus normal et les points disparaîtront, comme ceci. Bien, si tienen puntas que sobresalen de esta manera, es que la distancia entre sus puntos es demasiado grande. Regresen los puntos a una distancia promedia así y las puntas desaparecerán. So, if you happen to have sharp tips like this, just take the points and readapt the distance to something median like that, and you will be out of trouble. Great, now that we have one band, we're going to copy it and keep working on our design. Bien, maintenant que nous avons un bras de l'anneau, nous allons le copier et continuer avec la création de la pièce. Bien, ahora que tenemos un brazo, vamos a hacer una copia y seguir con nuestro diseño. Make a Shift D to copy it on the Y-axis. Bien, faites un Shift D pour le copier de cette façon sur l'axe Y. Bien, hagan un Shift D para copiarlo y moverlo en el eje Y de esta manera. Now, let's go to Edit Mode. Deselect everything like this. Bien, maintenant, en mode Edit, nous allons sélectionner un seul côté de l'anneau, nous allons l'enlever. Je vous conseille de procéder de cette façon
pour faciliter la modificación de la forma. Bien, vamos a borrar un lado de los vértices de esta manera. So, erase one side and keep just one line. I advise you to do this to more easily readapt the shape of the wave. Bien, maintenant nous allons faire une autre forme de vague. Procédez donc à bouger les points d'une nouvelle façon. Bien, ahora vamos a adaptar una nueva forma de ola, así que procedan a mover los puntos de otra manera. So now let's move the point and create a new shape for the wave. So when you're happy with the shape of the new wave, select everything with A. Bien, quand vous êtes heureux avec la forme de la nouvelle vague, sélectionnez le tout avec A. Maintenant, nous allons extruire sur l'axe Y de cette façon, une distance de 2 mm. Bien, cuando están felices con la forma de la nueva ola, seleccionen todo con la tecla A y hagan una extrusión en Y de nuevo de 2 milímetros. Great, and then make an extrusion of 2 millimeters on the y-axis again. Don't forget to recalculate the normals outside, like this. N'oubliez pas de recalculer le normal vers l'extérieur, comme ceci. No olviden de recalcular las normales hacia afuera, de esta manera. Now, as a general advice for this design, I advise you to stay close to the other wave and adapt the variations to gently follow the other band. Bien, maintenant, comme conseil général pour cette création, est de faire des variations qui accompagnent le premier mouvement, comme ceci. Y hacer movimientos que acompañan al primer movimiento. Now, when you're happy with the second shape, go out of edit mode. Bien, maintenant que vous êtes heureux avec la deuxième forme, sortez du mode edit. Bien, ahora que están felices con la segunda forma, salgan del modo edit, salvar y sean felices. Save and be happy. Sauvez et soyez heureux. Now select the first band again and make a new copy to the other side. Bien, maintenant reprenez le premier anneau, faites une copie avec Shift D et bougez-le pas trop loin de l'autre côté, comme ceci. Bien, ahora vuelven a seleccionar el primer anillo, hagan una copia con Shift D y muévanlo así del otro lado, no demasiado lejos. So from here you already know the story, go to edit mode and start adapting the shape as needed. Bien, maintenant, depuis là, vous connaissez l'histoire, allez au mode Edit et adaptez la forme comme désiré. Bien, desde ahí ya conocen la historia, vayan al modo Edit y adapten la forma como deseado. So now that we're happy with the third band, exit Edit mode, save and be happy. Bien, maintenant que nous sommes contents avec la troisième forme, sortons, sauvons et soyons heureux. Bien, ahora que estamos felices con la tercera forma, salgamos del modo Edit, salvemos y seamos felices. Diamante, diamond. Let's go to File, Append. Search your favorite gemstone collection, or you can find my gemstones asset collection on Blender Market. Diamant favori. Vous pouvez trouver ma collection de pierres précieuses sur Blender Market. Vamos a traer nuestro diamante favorito. Pueden encontrar mi colección en el Blender Market. Let's make a diamond of 1.5 millimeters in diameter, X and Y, and don't forget to copy-paste the proportion to the Z-axis. Bien, donc le diamant va avoir un diamètre de 1.5 mm sur X et Y, et n'oublie pas de copier la proportion sur l'axe Z. Bien, el diamante va a tener un tamaño de 1.5 milímetros de diámetro en XY y no olviden copiar la proporción al eje Z. Let's turn on the snap up here. Bien, nous allons activer la magnétisation ici en haut, Face Project. Let's turn on the Face Project snap to the center. Align rotation to target, effect, move and rotate. Bien, nous activons la magnétisation ici. Projection sur la face, centré, bouger et rotation. Bien, hemos activado la magnetización aquí arriba. And when I move, it snaps to my object. Bien, un diamant centré ici. Un diamante centrado acá. Okay, now let's start. Copying, Shift D, Shift D. Bien copier les diamants avec Shift D et commencer à distribuer quelques diamants par-ci, par-là. Entonces yo voy a poner diamantes
Ok, so let's distribute some diamonds. Bien, donc distribuer des diamants par-ci, par-là. Bueno, y ahora que tenemos los diamantes, hay que montar los diamantes. So we need to set the diamonds. To do that, well, first turn off the snap, add mesh, sphere. Let's do a 40-20 segments ring. Size, let's do it 0.6. That's going to be prong. Bien, donc les diamants, il faut les monter. Prong 001. Entonces, este es el grano que vamos a utilizar para montar los diamantes. Vamos a ir aquí, no olviden emparejar, vamos al modo edit, transparencia, seleccionamos aquí, más largo. Bien, donc le grain pour monter les diamants, je l'ajuste ici pour que le centre ne soit pas trop haut et qu'une bonne partie du grain dépasse la surface du métal. So, I'm moving, in edit mode, I'm moving the prong to adjust the center, because that's where it's going to snap to the surface. Bien, aquí ajusto la posición del grano en el modo editar para que el centro esté a buen nivel y el grano no esté demasiado abajo, para que el grano sobresalga del metal al momento de magnetizar. Salgamos al modo edit, no olviden salvar, suavización, aquí. Let's turn on the snap again, donc la magnétisation de nouveau. Vamos a magnetizar de nuevo y aquí voy a empezar a distribuir los granos. Bien, y ahora distribuimos los granos. Bien, donc je distribue les grains. Shift D, que des copies, like this. So these are shared prongs. Donc une ligne de grains avec 2 grains en chaque pierre. 2 granos entre las piedras. So the prong must overlap the gemstone lightly. Obviously, to set the diamond in real life. Et nous savons très bien que le grain doit surmonter légèrement la pierre pour la monter en réalité. Entonces, no olviden revisar todo el diseño. Están bien los diamantes, sí. Están bien los granos, sí. No olviden salvar para ser felices. Bien, observons la distribution générale. N'oubliez pas de sauver pour être heureux. Check your overall design. Everything looks good. Don't forget to save to be happy. Now, something very important. Donc, maintenant, quelque chose de très important. Selectionnez tous les diamants. Entonces, seleccionen todos los diamantes. Lo pueden hacer aquí en el outliner. So, select all the diamonds. Copy them. Shift D. Enter. Donc, copiez tous les diamants. Entonces, seleccionen todos los diamantes. Hagan un control J para unir todos los diamantes. Do a control J to join all the diamonds. Faites un control J pour unir tous les diamants. Eso van a ser los cortadores. These are going to be the cutters. So let's go to modifiers. Add modifier solidify. Offset 1. Thickness 0.02. And you need a remesh, a very important remesh. 0.06. Nous ajoutons les modificadores solidifier et remesher. Y luego hemos agregado el modificador solidificar y remesh. So now we take one of the bands and we go to Boolean, fast, and you can directly select the cutters here in the list. Let's make a local view to check this out. Bien, donc nous allons faire une opération booleana de soustraction avec les coupeurs des positions des diamants. Bien, entonces hacemos la booleana de sustracción para la posición de los diamantes en este brazo. Haremos los otros luego. Now, let's do the same on the other bands. Let's add modifier boolean. Bien, donc maintenant nous faisons l'opération booleane de soustraction sur les autres planos. N'oubliez pas de vérifier en vue locale que toutes les positions des diamants sont effectivement coupées. Bien, entonces hacemos la operación booleana de sustracción en todas las bandas. Agregamos booleana aquí. Resolución exacta de los cortadores. No olviden hacer una vista local para checar que todas las posiciones estén bien realizadas. No olviden salvar para ser felices. Don't forget to save to be happy. Bien, donc n'oubliez pas de sauver pour être heureux. Now let's hide the different elements. Goodbye the ring size. Goodbye the prong. Don't forget to remove from rendering filter here. The filters are up here. This is the 3D view filter and this is the render filter. N'oubliez pas d'enlever les éléments dont vous n'avez pas besoin pour le rendu. Ici, avec les filtres, j'enlève ces éléments du rendu. Faites-le maintenant pour ne pas l'oublier plus tard.
Entonces no olviden quitar los elementos que no necesitan del render con los filtros. El filtro de render se quita. Aquí están los filtros para que no aparezca en el render más adelante. Nous allons procéder a créer una animación pour cette bague. Bien, entonces la modelización está terminada y vamos a hacer el renderizado y una animación de este diseño. We will now proceed to make the render and animation of this ring. So let's go top view, add mesh circle, 120 vertices. Bien, ajouter un cercle, 120 vertices. Center the circle, centrez-le. Vamos a crear un círculo aquí, 120 vértices. Al piso del anillo aquí. Bien, modo edit. Cerramos con F. Let's close con F in edit mode already. Fermer avec F en mode edit. Let's extrude this with E. Now let's scale with S. Let's move it up slightly here. Adapt the scale here and there. Bien, nous faisons une extrusion ici. Entonces, después de la extrusión, vamos a borrar solo esta cara para abrir aquí el espacio. So let's erase only this space here to open the space. Donc, nous allons effacer cette face, uniquement cette face pour ouvrir l'espace. Now, let's keep extruding E, scale, E again, lower it on the Z-axis. Donc, nous faisons des extrusions et des changements d'échelle. Entonces, hacemos varias extrusiones y cambio de escala para crear un borde interesante, algo así. We repeat extrusion and scaling a couple of times to create this. Then extrude again, scale again. Et maintenant, nous arrivons ici. Repetimos extrusiones y cambio de escala. Bastante extenso así. Creamos una zona para nuestro anillo de esta manera. So we create this floor for the ring. Let's go out of edit mode, save and be happy. Donc, sauvez et soyez heureux. Voici, nous avons créé le sol, the ground. Bien, el piso para este anillo, aquí está. Go check the orientation of the normals. Here, the ground is all red. Bien, donc l'orientation des normales, ce qui est rouge est à l'envers. L'orientation de las normales, lo que está en rojo está al revés. Let's go to edit mode. A, Alt N, flip. Bien, donc inverser l'orientation des normales en mode edit en seleccionando le tout. Alt N et inverser. Bien, entonces hagan invertir la orientación de las normales así en modo edit, Alt N y hagan invertir la orientación. Bien, salven para ser felices. Aquí está. So now let's start with the materials. Let's take this. Let's go to materials, new material. Let's call it brown. Bien, donc un nouveau matériau pour le sol ici. Ajoutez, mettez le nom. Bien, c'est le nouveau matériel. So let's adapt the viewport display color right there. Bien, donc n'oubliez pas de créer un nouveau matériau pour le sol. Nous adaptons la couleur dans la vue 3D. Bueno, hemos agregado un nuevo material para el piso. Ajustamos el color en la vista 3D. Bien, donc nous allons à shading maintenant. Let's go to shading. Estamos en shading aquí. Vamos, let's go to the world properties, color, environment, texture. Let's load an HDR. You can find your HDR on Polyhaven on the internet. Today I'm going to use the Brown Photo Studio 4K AXR. Entonces pueden encontrar su imagen HDR en Polyhaven en internet. Voy a utilizar el Brown Studio 4K en formato EXR. Bien, donc aujourd'hui je vais utiliser le Brown Studio 4K EXR. Vous trouvez ces textures HDR sur Polyhaven. N'oubliez pas de faire des donations à Polyhaven si vous utilisez leurs ressources. Don't forget to support Polyhaven if you use their assets. No olviden apoyar a Polyhaven si utilizan sus archivos. So let's start with the gold. Here we need new material, white gold. Alors, or blanc ici. Ici aussi, or blanc, ici encore, or blanc. Donc métallique 1, métallico 1, roughness 0.05, metallic 1, la aspereza casi a 0, métallica 1, rugosité presque à 0. Now let's add a bevel node, donc le node bevel, normal à normal, sample 16, radius 0.2, ou ce qui marche pour vous. No olviden agregar un nodo de bevel en las normales aquí, al tamaño que necesiten. Ahora vamos a agregar una textura de Musgrave Texture. La vamos a poner en las normales aquí.
So add a Musgrave texture. Now, don't forget the bump in between here. And don't forget to put it in height. Très important de le mettre sur la hauteur, comme ceci. Le résultat est fatal car la texture est beaucoup trop grande pour l'instant. Entonces la textura se ve fatal porque está 1000 veces demasiado grande. Se ve interesante, pero no es lo que queremos. So it looks very weird because the texture is way too big. Let's add input texture coordinates. Donc nous ajoutons les coordonnées de la texture générées sur le vecteur. Ici, n'oubliez pas que ça ne fonctionne pas sur la normale, mais sur la hauteur. Attention. Bien, aquí no olviden que funciona sobre la altura y no sobre la normal. Luego, agregamos un vector de mapeo aquí. N'oubliez pas d'ajouter un vecteur mapping ici au milieu. And now here we can scale. Let's go at something very small here and very big for the other ones. And now lower the strength to something like 0.01, 0.03. Now for all the prongs, let's take all the prongs here in the list. Pour tous les grains, sélectionnez-la dans la liste. Seleccionen todas las uñas aquí en la lista. Hagan un control J para hacer un solo elemento. Faites un contrôle J pour assembler tous les grains en un seul objet. So let's make a control J to join all the prongs. And let's make them white gold. Okay, this is good. Save and be happy. Sauver pour être heureux. Salven para ser felices. Now, let's set the camera. Alt Control 0. Bien, donc nous fixons la caméra avec Alt Control 0. Entonces la cámara la fijan con Alt Control y 0. Then don't forget the clipping distance. And here, let's put it much higher. N'oubliez pas d'ajuster la distance de fin de la caméra. Beaucoup plus haut, ici 25 000. No olviden ajustar el fin de la cámara a un valor mucho más alto, aquí 25,000. También el tamaño de la cámara, aquí para ver la cámara en la escena, aquí está mejor. Vamos a ajustar la cámara y su tamaño. Don't forget to change the size, the viewport size of the camera, so you can see it in the viewport. N'oubliez pas d'ajuster la taille de la vue 3D de la caméra ici et ajuster la position de la caméra. Now let's make some diamonds quickly. Bien, le diamant, réfraction 2,418, réfraction 2,418, transmission 1, IOR 2418, transmission 1 for diamond. Specular 1, no metallic, roughness 0, obviously. Base color totally white, this is great. And we have some pretty nice looking diamonds. Light path, check it somewhere at 48. Don't forget the open image denoiser. It's more accurate than the optics denoising. It's a bit slower, but it's better. No olviden el remover ruido. El open image es más preciso que el optics. Es un poco más lento, pero es mejor. Bien, n'oubliez pas, le démoiré Open Image est de meilleure qualité que l'Optics, est un peu plus long, mais Open Image est meilleur. Now, let's set the ground color, metallic 0.5, roughness 0.2, and we're going to add, same as before, bevel to the normal, 24 samples. Donc, un node de bevel, 24 passes. Bien, entonces un nodo de bevel, 24 pases. Ahora vamos a agregar una textura de Voronoi, la distancia a la normal, pero no olviden que necesitan un vector de bump aquí. So let's add a Voronoi texture, don't forget the bump. Et n'oubliez pas de le mettre sur la hauteur, no olviden ponerlo en la altura aquí. Y no olviden agregar la coordenada de la textura aquí. So don't forget the texture coordinates right there to the vector. Here the bump to the height. Bien, donc maintenant l'échelle beaucoup plus haute pour simuler un très fin grain de plastique. Entonces, la textura muy grande con poca potencia para simular un fino grano de plástico. The texture needs to be very big and the strength to be very low to simulate a fine grain of plastic. So this would be a simple render. Bien, donc ceci serait un rendu simple, un rendu d'entrée, ce qui va être parfait pour une animación. Bien, es un render simple, lo cual va a estar perfecto para una animación. So now in layout again, let's go to top view. Donc en layout, de nouveau,
vue de dessus, nous allons ajouter un cercle de Bézier. Entonces, en modo layout, vamos a agregar un círculo de Bézier. Aquí lo vamos a ajustar por donde pasa la cámara. So, let's adapt the circle to where the camera is. So, it goes where the camera is already positioned. Bien, donc nous positionnons le cercle de Bézier là où passe la caméra. Très bien. Now, let's go to Object Constraints on the camera. Donc, sur la caméra, nous allons en restriction. Nous ajoutons suivre le chemin. Bien, en restricciones para la cámara, agregamos seguir el camino del círculo aquí. Entonces, desaparece la cámara. So now the camera disappeared. It's because the location needs to be 0. The angles need to be 0. And now we'll have to solve the orientation. ¿Ok? Bien, entonces pongan la ubicación a 0, la rotación a 0. Bien, donc la position à 0 pour la caméra, la rotation aussi à 0. Et maintenant, nous allons devoir solutionner l'orientation de la caméra. Bien, entonces, ahora vamos a tener que resolver la orientación de la cámara. So now also very important, take the path. Let's go to Object Data. Let's put a resolution of 80 or higher, so it's very smooth for the path of the camera. Bien, no olviden ajustar la resolución del círculo de Bézier a algo bastante alto para que el camino sea muy suave. Bien, donc la résolution du cercle de Bézier, mettez une valeur plutôt haute pour que le chemin soit très doux, comme cela. Now, let's go to add empty plane axis. Let's call this target. Donc, nous ajoutons un élément vide. Nous allons le centrer ici. Bien, agregamos un elemento vacío que va a ser el blanco para la cámara. Bien, vayamos a la cámara, a las restricciones de nuevo aquí. Y vamos a agregar el rastreo aquí. Bien, nous allons ajouter, faire suivre une cible. Et la cible est la cible ici. So now we select the target in track 2 as a constraint for the camera, like this. Don't forget to save and be happy. So the target is the target. That's pretty good. Now, before we proceed, bien, avant de continuer, donc la caméra est ciblée sur la cible. La cámara está rastreando el blanco. Now, let's add an empty plane axis. Let's call it depth of field, dov. Vamos a agregar profundidad de campo a este nuevo elemento vacío. So let's put this element, this empty element for the depth of field. Bien, donc nous ajustons la position pour la profondeur. Now let's take the camera again. Let's go to camera. Let's turn on the depth of field. The target is the depth of field, dov, right there. Let's go to camera view. Bien, donc la profondeur de champ, nous la mettons sur la bague. Configurons donc d'abord, exagérons à 0, 0.1, 0.05, 0.03. Bien, donc la profondeur de champ est maintenant ajustée sur la caméra. La profundidad de campo ahora ya está configurada en la cámara a 0.03 para el f-stop y el foco sobre el elemento vacío de profundidad de campo. También ahora que estamos acá, let's go to shading. So here we're going to add an ambient occlusion on the floor, on the ground here, color, samples, let's go at 24. Now, before you do that, no olviden copiar el color aquí with the eyedropper. Let's copy the color. Copier la couleur avec la pipette avant de connecter. L'occlusion d'environnement, ici. The distance, let's go maybe at 50. That's pretty good. We have more contrast. L'occlusion d'environnement augmente les contrastes. Entonces, con la oclusión de ambiente obtenemos más contraste y se ve mejor. Let's go back to the animation. So, let's select the camera. Let's go to constraints. Donc, nous allons de nouveau à suivre le chemin ici. Et nous allons animer le chemin. Bien, Blender a fait le calcul du chemin. La caméra va maintenant suivre le cercle. Bien, entonces hemos ido a las restricciones de seguir el camino y hemos hecho animar el camino. La cámara está ahora siguiendo el círculo. So, when animating the path, the camera is now following the Bézier circle. If we go to camera view, we're going to see this happening.
So now let's check the configuration of the amount of frames that we have for the rotation for the camera. Bien, maintenant il faut vérifier la quantité de photogrammes pour la caméra. Bien, ahora tenemos que verificar la cantidad de fotogramas para el movimiento de la cámara. Entonces, primero vamos a configurar la cantidad de fotogramas. Va a ser 359 y con la primera son 360. So, number of frames 359 for the ending frame, that's 360 frames. Donc, nous terminerons au photogramme 359 pour avoir 360 photogrammes. And now, something very important in the object data, the animation path, the amount of frames needs to be 360, and that will mean that the camera is going to rotate in 360 frames. So it's going to match the amount of frames that we have for our animation. Bien, donc ici, très important, dans les données de l'objet, la quantité de photogrammes 360 pour completer la rotation de la cámara. Bien, aquí muy importante, en el camino 360 fotogramas para cumplir la vuelta completa a la cantidad de fotogramas que tenemos en nuestra animación. Space, camera view, save and be happy, sauve et soyez heureux. No olviden salvar para ser felices. So now let's make things a bit more interesting. Camera view 360 degrees, but there's not much to it. Let's add a couple of spheres. Bien, nous allons faire les choses plus intéressantes. Nous allons ajouter une sphère ici. 80-40 pour les segments, 40-80 para la esfera, segments 80-40 for the sphere. Now, local view, side view, edit mode, vertex. Ici, nous venons sélectionner cette vertex ici en bas. Seleccionamos este vértice, Shift S, cursor a seleccionado, cursor to selected right there, object set origin to 3D cursor, smooth the sphere, no olviden suavizar la esfera, nous adoucissons le shading de la sphère, nous allons créer un nouveau matériau, dark, bien, vue générale, nous allons activer la magnétisation, ici, vue de dessus, nous bougeons et nous pouvons voir que la sphère colle au sol. Parfait. So the sphere to the ground. And now we're going to start distributing. So now let's start distributing spheres. Let's do this by hand because we don't need that many spheres. Bien, donc maintenant nous allons distribuer les sphères. Nous ajustons la taille de temps à autre. Nous faisons ceci à la main parce que c'est beaucoup plus rapide. Bien, distribuyan las esferas de esta manera. Hacemos a mano, así. Bien, no olviden verificar que las esferas estén bien sobre el piso, así. Vista de cámara de vez en cuando. Vista de arriba, así. Y ajustamos y distribuimos. So let's distribute the spheres here and there. Not too much, not too few. Let's do this by hand. Okay, let's do this. Now let's go to shading, camera view, render preview right here. So sphere metallic at 0.8. Let's make the base color a lot darker. Roughness at 0.4. And this is already a bit better. So now let's configure the rendering for the animation. We're going to make this a full HD. Bien, maintenant nous allons configurer pour le rendu de l'animation. Aquí configurando para el renderizado de la animación en Full HD. No olviden poner un directorio. Don't forget to add an output folder to save the frames instead of the temp. Here, add a folder. In that folder, put the name of the frames. Bien, donc, un nouveau directoire pour les photogrammes. Et nous allons appeler ça partie 1 frames. Part 1 frames. Primera parte en un nuevo directorio para los fotogramas. Y aceptamos. So, obviously, we're going to save this as a PNG images sequence. And we don't need the alpha, the transparency, so the color goes to RGB.
Bien, donc évidemment, nous allons sauver ça comme une séquence d'images PNG et nous n'avons pas besoin de la transparence, donc la couleur va sur RGB. Bien, entonces obviamente vamos a salvar esto como una secuencia de imágenes PNG y no necesitamos la transparencia, es decir que el color se salva en RGB. For the rest of the render properties, we're already checked the denoising to open image denoiser, light path to 48, and you can go down here and turn on the persistent data. It's a bit faster for the animation, and also remove the use of tiling. CycleX is faster now without the tiling. Bien, le reste est déjà configuré. Le démoiré de Open Image Denoise, les light paths à 48. Et ici en bas, si vous voulez, vous pouvez mettre les persistent data et enlever l'utilisation des carreaux. CycleX est plus rapide maintenant en calculant toute l'image directement. Bien, lo demás ya lo configuramos. El removedor de ruido de OpenImage, los caminos de luz a 48 y aquí abajo si quieren activar los datos persistentes y remover el cálculo de cuadros. CycleX es más rápido sin los cuadros. Y bien, ahora nuestro momento favorito para calcular animación es Control F12 y así empieza. Obviamente eso se va a tardar un ratito dependiendo de su ordenador. Bien, donc nous faisons CTRL F12, le moment tant attendu pour faire le rendu de l'animation. Évidemment, ça va prendre un moment plus ou moins rapide en fonction de votre ordinateur. Okay, let's do Control F12 to run the render of the animation. Obviously, this is going to take a moment depending on your hardware. So now, all the frames are rendered. Bien, maintenant tous les photogrammes sont rendus. Bien, ahora todos los fotogramas están renderizados. ¿Y qué hacemos? So, what's next? Eh bien, qu'est-ce qui suit? Nous allons créer un nouveau fichier général. Let's create a new general file. Nous allons créer un nouveau fichier général. Bien, nous allons ici au bout de la liste, dans le plus, au Video Editor, Video Editing to Blender. So, let's go to the Video Editor here in Blender. Bien, vayamos al editor de video aquí en Blender. So, this is very simple. Let's add an image sequence. Nous allons ajouter une séquence d'images. Vamos a agregar una secuencia de imágenes. Aquí, let's go and get our files. All right, so let's go where you have all your frames. These are all my frames. Bien, donc allez où vous avez tous vos photogrammes, toute la liste. Vayan a donde tienen todos sus fotogramas. Sort by name. Filtrer par ordre de nom. No olviden filtrar por nombre para ir en orden de la secuencia. Let's select the first one in the list. Let's go down the entire list with Shift here. Donc du premier au dernier avec la touche Shift. Entonces del primero al último con la tecla Shift. Y agregar, let's add the image stripe. Bien, ajoutons la séquence d'images ici. Et bien, maintenant, configurons la sortie vidéo. La quantité de photogrammes est la même, 359. So, let's set the output for the MP4 animation. The amount of frames is the same as before. Ends at 359. Bien, entonces configuremos la salida para la animación en MP4 aquí en Blender. La cantidad de fotogramas es la misma, termina en 359. And now the output. So you need to go to FFmpeg videos. Le format est le FFmpeg video. El formato es FFmpeg video. Now let's go to encoding. Here the container is MP4. Bien, ici le conteneur est le MP4. Bien, aquí el contenedor es el MP4. El video codec es el correcto, H264. Aquí la calidad la pueden poner un poco más alto si quieren. So the codec is correct, H264, and the quality can be a bit higher if you want. Bien, donc le codec est effectivement le H264, et la qualité peut être un peu augmentée si vous voulez. And now, here, let's set the output file.
Okay, and name this my jewelry animation. That's the output file name. Et donc, finalement, ici, nous mettons le nom du fichier MP4 pour la sortie en format vidéo, mon animation de bijouterie. Bien, aquí ponemos el nombre para la salida en MP4, mi animación de joyería, y vamos a aceptar. So now the output is set up to MP4 animation. Let's do Control F12. Bien, donc maintenant la sortie est configurée en format MP4 vidéo. Faites un CTRL F12 pour faire le rendu de l'animation en format vidéo MP4. Bien, ahora Blender está configurado para salida en video en formato MP4. Hagan control F12 para hacer el renderizado de la animación en formato video. Y así termina este fantástico tutorial. And so ends this wonderful tutorial. Et c'est ainsi que finit ce fantastique tutoriel. So, as always, thanks for watching, thanks for supporting my channel, take care and see you soon. Bien, donc comme toujours, merci de supporter ma chaîne YouTube, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bien, y como siempre, gracias por apoyar a mi canal de YouTube, cuídense y hasta pronto.